ସୁଦୂରରୁ ସଦର ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱର ଉତ୍ସବ ମହୋତ୍ସବ ସଭା ସମିତି ସମାରୋହ ପ୍ରଗତି ଦୁର୍ଗତି ଏବଂ ସଂଗତିର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ ଜିଲ୍ଲା ହାଲଚାଲ। ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ହାଲଚାଲରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପର୍କରେ। ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ବରଗଡ଼ ସମ୍ବାଦଦାତା ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ମୁଁ ଲହରିକା ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଡ଼ିଶାର ଭାତହାଣ୍ଡି ଭାବେ ପରିଚିତ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କେବଳ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କାରଣରୁ ଏହାର ବିକ୍ରିବଟାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଫସଲରେ ବିବିଧତା ଆଜିର ସମୟର ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ହୃଦ୍ବୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଏହାର ଏକ ସଫଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଳଶ୍ରୀଗିଡ଼ା ଗାଁର ଚାଷୀ ବୃନ୍ଦାବନ ସାହୁ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଳଶ୍ରୀଗିଡ଼ା ଗାଁ ଏକଦା ଉଖୁଡ଼ା ଏବଂ ଗୁଡ଼ ପାଇଁ ବେଶ୍ ନାଁ ଥିଲା। ଏହି ଗାଁର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ତିଆରି ଗୁଡ଼ ଓ ଉଖୁଡ଼ାର ଚାହିଦା ବରଗଡ଼ ସହର ସମେତ ବୁର୍ଲା ସମ୍ବଲପୁର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରାଉରକେଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ୍ ରହିଥିଲା। ସମୟକ୍ରମେ ଗାଁର ଚାଷୀମାନେ କେବଳ ଧାନ ଚାଷ ଆଡ଼କୁ ମନ ବଳାଇବାରୁ ଆଖୁ ଚାଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ତେବେ ଏହି ଗାଁର ଚାଷୀମାନେ ପୁଣି ଥରେ ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ବୃନ୍ଦାବନ ସାହୁ ବରଗଡ଼ର ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ ସହାୟତାରେ କେରଳରୁ ଏକ ଭିନ୍ନ କିସମର ଆଖୁ ଆଣି ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରିଥିଲେ। ଆଖୁରୁ ଗୁଡ଼ ତିଆରି କରି ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଉଦାହରଣ ସାଜିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବରଗଡ଼ର ବିଶିଷ୍ଟ କୃଷି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଲିଙ୍ଗରାଜ କହିଛନ୍ତି, ଇଟା ଗୁଟେ ତାଲସିଗଡ଼ା ଗାଁ ଲାଗି ନୂଆ କଥା ନା ହେଲେ ବି ଆଜିର ସମୟରେ ଗୁଟେ ସାହସିକ ଆଉ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ। ଆମରି ତାଲସିଗଡ଼ା ଗାଁରେ ପାଖାପାଖି 16 ବছର ତଲେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କୁସାର ଚାଷ ହଉଥିଲା, ସେନୁ ଗୁଡ଼ ବି ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 13-14 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କରି ଇ ଗାଁରେ କୁସାର ଚାଷୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚାଷୀ ମାନେ କୁସାର ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ଉଖଡ଼ା ବସ୍ତା ଧରି କରି ସମ୍ବଲପୁର ବଜାର के बिकबार लग जाउथिले आ आखु चाषटा गुटे अर्थकारी फसल हिसाब रे व्यवहार करूथिले। बरगड़र बापूजी स्वतंत्र विद्यालय रे विश्व पखाल दिवस एवं विश्व खुशी दिवस पालित हो जाइछि। स्वेच्छासेवी अनुष्ठान ओडिशा जनता संघर्ष समितिर सभापति किशोर चंद्र साहूଙ୍କ अध्यक्षतार आयोजित समारोह रे बरगड़ जिला परिषद अध्यक्ष मानिनी भोई, बरगड़ पौराध्यक्षा कल्पना माझी, समाजसेवी कनक प्रधान, आईनजीवी श्यामसुंदर अग्रवाल, शिक्षाविद पतितपावन साहू, अवसरप्राप्त वायुसेना अधिकारी सरोज कुमार महापात्र प्रमुख अतिथि भाव जोगदे ओडिया संस्कृति और परंपरार प्रतीक भाव परिचित पखाळर महत्व संपर्क में आलोकपात करथिले। एथिरे बरगड़र विभिन्न वर्गर व्यक्ति जोगदे दिव्यांग छात्र छात्री सह पखाळर मजा नेइथिले। जिले में एलपीजी पेट्रोल और डिजेल जोगाण और बंटन व्यवस्थार समीक्षा पर जिला स्तरीय निरीक्षण कमिटीर बैठक जिलापाल आदित्य गोयल अध्यक्षतार अनुष्ठित हो जाइछि। साधारण लोक मानकु कोनोसी असुविधा न हेबा पई पर्याप्त परिमाणर उपलब्धता रखी समयोपयुक्त भावे इंधन बंटन करने बैठक में परामर्श दि जाइथिला। कलाबजारी रोकवाकू जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमिटी और उपखंड स्तरीय टास्क फोर्स गठन करा जाइछि। कलाबजार लिप्त थिबा व्यक्तिଙ୍କ विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिलापाल निर्देश देइछन्ति। बरगड़ महिला महाविद्यालय माई युव भारत बरगड़ एवं जातीय सेवा योजना पक्षरु अंतर्जातीय महिला दिवस पालित हो जाइछि। महाविद्यालय अध्यक्ष नंदिनी निरुद्ध पंडाଙ୍କ अध्यक्षतार आयोजित समारोह में शक्ति फाउंडेशन प्रतिष्ठाता डाक्टर इप्सिता देवता और समाजसेवी कुमुदिनी बाग अतिथि भाव जोगदे महिला मानकु समाजर मुख्य स्रोत में सामिल करने पुरुष प्रधान मानसिकता परिहार करने को मत देते। जिलार सोहेल ब्लॉक अंतर्गत इच्छापाली मुख्यमंत्री सभागृह भारत युवमंडल विकास अभियान अनुष्ठित हो जाइछि। जिला युव अधिकारी कमल साहଙ୍କ अध्यक्षतार अनुष्ठित कार्यक्रम में केंद्र सरकार पक्षर युववर्ग विकास पर ग्रहण करा जायतिबा विभिन्न योजना संपर्क में अवगत करा जायतिला। बैंक अधिकारी सरोज कुमार महापात्र एवं प्राक्तन कॉलेज अध्यक्ष पतितपावन साहू विशेषज्ञ भाव जोगदे प्रशिक्षण प्रदान करथिले। वरिष्ठ नागरिक संघ परिसर में गणदृष्टि मीडिया एवं जिला पुलिस मिलित आनुकूल्य साइबर सचेतनता कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाइछि। नागरिक संघर सभापति देकार मिश्रଙ୍କ अध्यक्षतार आयोजित यह सचेतनता कार्यक्रम में बरगड़ जिला पुलिस साइबर विशेषज्ञ और बैंक अधिकारी जोगदे साइबर सुरक्षा संपर्क में प्रशिक्षण प्रदान करथिले। बरगड़र प्रसिद्ध पर्यटन स्थली पाइकमाल श्री नृसिंहनाथ मंदिर निजस्व वेबसाइट आरंभ होइछि। बरगड़ सांसद प्रदीप पुरोहित यार शुभ उद्घाटन करिसंति। एथिरे नृसिंहनाथ मंदिर वैदिक पूजा भोग अतिथि भवन बुकिंग भोग बुकिंग करिवार सुविधा रहिछि बोली मंदिर कार्यनिर्वाही अधिकारी पुरुषोत्तम प्रधान सूचना दैछंती। जिला हालचाल आज पई एतिकी। आसंता काली जिला हालचाल शुणिबे भद्रक जिला संपर्क रे।